হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে, রুটি কাপড়া और মকান, অর্থাৎ মাথার উপর ছাদ, সেই ছাদ বা শান্তির নীড়ের স্বপ্ন সকলেই দেখেন, কিন্তু সেই স্বপ্নকে ছুতে গেলে অনেক সময় কঠিন পথ পেরোতে হয়। তবে এই সমস্ত মানুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। খুব স্বল্প সময়ে স্বল্প সুদে তারা হোম লোনের মাধ্যমে গ্রাহকদের স্বপ্ন পূরণ করেন। চলতি সপ্তাহে শনিবার থেকে সাউথ সিটিতে দুদিন ব্যাপী চলছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের হোম লোন এক্সপো। মেলার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিভু মহাপাত্র, এছাড়াও ছিলেন অন্যান্য পদাধিকারীরা। বিভু মহাপাত্র জানান, অন্যান্য জায়গায় এই মেলার আয়োজন থাকলেও কলকাতার মতো এত সারা অন্য জায়গায় নেই। তাদের উদ্যোগে তাদের গ্রাহকদের সংবর্ধিত করা হয়। ये कलकत्ता जैसे एक मेट्रो है, तो आज जो 150 जगह में हमारा हो रहा है, तो मेजर सिटी मेट्रो में हमारा ऑल ईडीज हमने नेशनल बैंक में अभी 3 ईडी है, एमडी सार है, और सारे ईडी और एमडी सार और सीजीएम, जीएम, डीजीएम लेवल तक का भी हेड ऑफिस में जितने सारे पदाधिकारी है, वो 150 जगह में जा करके अपना टीम को जो है मोटिवेशन को बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ ये देखना चाहते हैं कि पब्लिक का जो हमारा कस्टमर्स है, उनका क्या उत्साह है और उनका क्या एंथुसियाज्म है, वो भी करने के बाद इफ एनी सजेशंस भी हमने ले रहे हैं कि कुछ कैसे मान लो कि अपना प्रोडक्ट में और भी बेहतरीन बना सके, सो दैट कि लोगों को सुविधा दे सके। ये भी हमने वो फीडबैक भी ले रहे हैं कि उसमें से भी हमारा कैसे और भी प्रोडक्ट बेहतर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10। साथी को हमने हेल्प कर रहे हैं, इट विल बी हेल्पिंग दैट फेलो सो दैट दे विल बी आवर ब्रांड एम्बेसडर for marketing our product to his relatives and their friends.